Menjua-jua man banta turang senina kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus terlebih-lebih kerina kita kemahan Tuhan sili di bas klases kabanjaya tiga panah sehma paksana kita kubas pembahasan bahan sermon khotbah minggu tanggal 7 Maret 2020 sada minggu pasion si peempatkan entah pe minggu okuli. So pelengah bengket kita kubas pembahasan nats khotbah ta warienda mari pindu gagah man Tuhan ras lebih kita artoto kita. Tetap kami ngatakan bujur man bandu o Tuhan sebab kelengah tendu sinumani kami ibas kerina wari-wari kegelun kami. Pak saenda Bapa te kami melakukan sermon bahan khotbah minggu tanggal 7 Maret 2020 sada. Lali gagah ibas kemahandu enda Bapa sampati kam kemahandu sidam alu keterbatasan kekurangan enda guna ngantusi surah-surah Tuhan ibas bahan khotbah minggu kami. Alami kami ibas kerina salah dosa kami ibas gelar Yesus Kristus roh kami retoto man bandu Bapa. Amin. Kata dibata si jadi bahan khotbah minggu ibas minggu tanggal 7 Maret 2020 sada enda mari si pepayo pustaka anta arpalaskan kitab keluaran bindu 20 ayat sada 10 sada bagian danina katana ogekin kami man banta kerina 10 pedah dibata ngerana dibata janah enda me katana aku kap Tuhan di batandu sima bakam darat di Mesir nari ingandu iperbudak ola isembahdu di bata si deban tapi sembahlah aku ola ibahandu gana-gana tah gambar-gambaran karena kai pe silit idatas langit idoni entah pe si ibas laus iterudoni ola kam erjimpuh man gana-gana entah pe ersembah puje. Sabab aku kap Tuhan di batandu si percimberu asakai kalak si erna mbah ate man bangku ku ukum ia ras anak-anakna sehku kesusuren si peteluken rasi pempatken tapi tetap ku kelengi kalak sing kelengi aku rasi ngikutken undang-undangku sekempak meribu-ribu kesusuren ola ipakendu gelarku guna tujuan si jahat sabab aku Tuhan di batandu laban cilang hukum asakai kalak sinalah gunakan gelarku. Ingat wari sabat janah pebadiakan warie 6 wari arus kam erdahin guna dahiken dahindu tapi wari si pepituken emu sadawari pengading-adin siman persembahankan man bangku saja ibas wari ise pelaban si erdahin kam anak-anak endu budak-budak endu asu hendu bagai pekala pertandang siringan ibas negeri endu sabab ibas 6 wari aku Tuhan unggon jadi kendoni langit lawit ras kerina isina tapi ibas wari si popituken ngadi aku sababna maka ku pasu-pasu wari sabat janah ku pebadiakan warie sehjenda kata dibata si jadi bahan khotbah ta serayan Tuhan tema si isahkan man banta ibas khotbah minggunta tanggal 7 Maret 2020 sada enda nina katana keleng ate man dibata minggu endai gelari minggu okuli si artina matangku tetap nariku Tuhan Jahwe enda bansi karisinan ka ibas Mazmur 25 ayat 15 ija Daud tetap te ras ngandalkan Tuhan ibas kegeluhena amin namlala ngenanami kini seran perbeben bagepe ancaman kematian. Nats khotbah ta minggu enda pe keluaran 20 ayat sada 10 sada enda nuriken maka dibata ngatakan karena ia
ras uga bangsana arus engkelengi ia ibas kerina kegeluhan, ibas kerina peribadatanna, ibas kerina penembahanna. Dibata ngatakan maka ia dibata si maba bangsa Israel darat ibas perbudakan nari alu kuasa ras keleng Athena. Labor kita kan ras kengasupen entah pe kehebatan Israel. Bagepe man banta kerina kalak singgote. Maka kegeluhan tak enda seh bagi paksa si gendori enda kerina arkiteken pelin-pelin keleng ate dibata ras perkuah Athena. Keselamatan ibrekena man banta arkiteken perkuah Athena ibas Yesus Kristus arkiteken sie selaku bangsana kita harus mencidahkan ras nuduhkan kesetiaan ras kepatuhan ta nandangi Tuhan dibata alu piga-piga hal bagi singgonda isingitkan ibas bahan khotbah minggu tenda. Si pemena ibas ayat telu olah isembah ndu dibata si deban tapi sembahlah aku. Tuhan dibatanta langena Athena adi bangsana menganut politisme. Entah penembah man dibata si deban. Israel laban sinembah man dewa-dewa bangsa-bangsa si deban. Bagai kape kita kerina penambahan ta hanya man Tuhan dibatanta saja. Lanai perlu man bahanan ta dibata si deban. Lanai mandaramen batu belin kayu si galang entah kaipe bas kegelunta enda. Tapi hanya entah pe Tuhan dibata sajalah mencasi sembah. Yakin ras percaya kita Tuhan kita itu adalah luar biasa sanggup megegeh kali ia lanai man sembahan dibata si deban. Si pedua kan ayat 4 se 6 olah ibahan du gana-gana entah pe gambaran-gambaran kaipe. Tuhan dibatanta langena Athena bangsana rengena ate nandangi kaipe si bancing gantikan posisi keutamaan dibata ibas kegeluhan bangsana. Tuhan dibata saja ngenca si layak ipuji isembah ibas kegelun tak enda. Arkiteken ia si inggon jadikan sinasalitna. Jadi lalit sada tinepa si bancing gantikan posisi sinepa guna jadi ingan penembahan si sembah ras dipermuliakan manusia. Cukup Tuhan saja ngenca si ban jadi ingan pengendesenta si man sembahanta. Kita kan namuari itepana isi dunia enda krina ibahana mahuli lalit kai pesi kurangna bas kegeluhun ta enda. Jabatan pendahin erta kebayakan kekuasaan teknologi pemeteh entah kai si deban nape laban cing gantikan kebadian dibata ibas kegelun ta enda. Tep manusia sinembah man berhala ras patung rasi debanna guna isembahna pasti ngerehken pernembeh ati dibata. Adilah ati tanembeh dibata nandangi kita ulah sembah dibata si deban, olah puji gelar dibata si deban. Bagian si petelukan olah ipakendu gelarku guna tujun si jahat gelar dibata anta labo sekedar gelar. Ibalik gelar dibata banci si itu rasi tandai sifat karakter kuasa ras keleng Athena. Gelar dibata harus si pebadiakan ras si hamati anak-anakna. Artinya gelar dibata la banci ibelaskan guna nurikin sila benar sila payo entah pegunan carikan keuntungan manbana saja. Adi banci si idah contohna enda ibas kitab Jeremia 10:4 ayat 10:4 ibas padan sindekah
maka nabi-nabi palsu make gelar di bata. Adi ibas padan simbaru itu rikin ka ibas perbahanan Rasul 10 siwah ayat 10 telu 10 enam uga turi-turin anak sakewa. Maka ia makekan gelar di bata alu kepentingan sila menghuli. Si kedua kan gelar di bata tae ulah belaskan alu entah pe arah biberta saja, tapi harus ibas pusuh simbages nanari. Ras tridah ibas kegeluhun ta si tetep wari. Artinya pengeranan ta ras perbahanan ta sendalanan. Baginina ibas kitab Matius pitu ayat 21 seh 23 adi kita arlebuh membelaskan gelar Tuhan haruslah alu kini teken nandangi kuasana ras kesetiana mendalankan perintahna. Bagin si terakhir ayat si pe-10 kan ingat ras pebadiakanlah wari sabat wari pengading-adin siman persembahankan man bangku nina Tuhan ibata. Wari sabat ningatkan man bangsa Israel bagai peman banta maka kita enda kerina emosi kerajaan di bata si harus mereka dirinta guna mengabdi ras ngelai di bata. Adiman bangsa Israel wari sabat emo wari siningatkan man bana karena pembebasan na ibas tabanan baik i Mesir bagai pe i Babel nahari. Wari sabat man banta kalak site ningatkan karena keleng ate di bata si inggom bebaskan ras mulahi kita ibas kerina tabanan dosa nari kematen arkiteken dosa bagem arusna kita nahkan keleng ateta mandi bata si inggo leben ras tetap rasa lalap nahkan keleng atena man banta kita pe arus engkelengi Tuhan di batanta arah gegeh kengasupenta asa gegeh kengasupenta labolit singasup gantikan posisi Tuhan di bata ibas kegelunta enda labolit si lebih ngasup asangken gegeh Tuhan tae baginina ibas ogenta Matius 22 ayat 37 seh 40 alu bagi mari dage nande Bapa turang senina serayan Tuhan tetaplah Tuhan si bahan jadi ingan penembahan ta keleng ateta mandi bata arah kita keleng ateka nandangi sapi-sapi kita manusia endam kata di bata si banci isakan kami ibas bahan sermon tenda terpuji termulia gelar Tuhan ras kita artoto kita bujur Tuhan ibas paksa si kenti si endandai engkau iorati kami karena katandu karena ugakin kami arus engkelengi Tuhan di bata si engkau menjadikan kerina sinasalit si engkau engkelengi kami ibas kerina wari-wari kegeluhun kami. Ajari kami Tuhan, belah kami tetap rasa lalap engkelengi kami Tuhan di bata kami ibas kegelun kami. Pujur Tuhan kata dungu man kami ibas gelar Yesus Kristus roh kami bertoto man pandu. Amin.